بچوں السلام علیکم۔ اب ہم کلاس 10 کا کورس بی اس کا سیمپل پیپر ہے، اسے سالو کریں گے، اسے سمجھیں گے، اسے پڑھیں گے اس کا، اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے کوشچن آتا ہے اور اسے کس طرح حل کرنا ہے۔ آپ اس سیمپل پیپر کو اچھی طرح دھیان سے دیکھیں، اچھی طرح سمجھیں، تاکہ آپ کو ایگزام میں کسی طرح کی دشواری نہ پیش آئے۔ بچوں یہ اردو کورس بی ہے آپ کا، یہاں پر اردو کورس بی ہے کلاس 10، اور اس کا کورس بی کا اردو کورس بی کا کوڈ نمبر ہے 303۔ اپنے کوڈ کو ضرور یاد رکھیں اور اس کوڈ نمبر کو ضرور لکھیں، سبجیکٹ کوڈ یاد رہنا چاہیے۔ آپ کے جو ایگزام ہوں گے اس کے لیے ٹائم ملے گا 3 گھنٹے، اور فل مارکس ہوگا 80 نمبر، یعنی 80 نمبر کے ہوں گے۔ آپ کے جو کوشچن ہوں گے تو وہ کئی حصوں میں بٹے ہوں گے۔ تو سب سے پہلا حصہ یعنی حصہ الف رہے گا، وہ سیکشن اے، یعنی حصہ الف یعنی سیکشن اے۔ اس میں اقتباسات یعنی پیسج پوچھا جائے گا، اقتباسات رہے گا۔ یہاں پہلا یہ جو اقتباسات رہے گا وہ آپ کے درسی رہے گا، یعنی آپ کے سلیبس سے آئے گا۔ جو بھی آپ کے سلیبس میں بک میں ہے، کورس بھی جان پہچان ہے، تو اس میں کسی بھی کہانی سے آپ کو پوچھ لیا جائے گا۔ جیسے یہاں دیکھیں یہ پیسج ہے، یہ اقتباس دیا گیا ہے رضیہ سلطان سے، اس چیپٹر سے دیا گیا ہے۔ تو حصہ الف میں یہاں پر جیسے اس پیسج کو غور سے پڑھیں کہ رضیہ سلطان ہندوستان کی پہلی ملکہ تھی جو دلی کے تخت پر بیٹھی۔ رضیہ سلطان کون تھی؟ ہندوستان کی پہلی ملکہ تھی جو دلی کے تخت پر بیٹھی۔ وہ دہلی کے بادشاہ التمش کی بیٹی تھی۔ بادشاہ التمش کی بیٹی کون تھی؟ رضیہ سلطان۔ اپنے بہن بھائیوں میں رضیہ سب سے زیادہ ذہین، محنتی اور ہوشیار تھی۔ ٹھیک ہے، باپ نے اپنی زندگی میں ہی اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ رضیہ سلطان کو اس کے باپ یعنی بادشاہ التمش نے اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، یعنی اس کے بعد اس کی حکومت سنبھالنے والی رضیہ سلطان ہی ہوگی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بیٹے عیش پسند ہیں، بیٹی کے علاوہ کوئی اور حکومت چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے اپنے آخری دنوں میں چاندی کے سکے پر رضیہ سلطان کا نام بھی شامل کر دیا تھا، اور اپنے عہد میں ہی بادشاہ التمش نے چاندی کے سکے پر رضیہ سلطان کا نام شامل کر دیا تھا۔ تخت نشین ہونے پر رضیہ نے عہد کیا کہ میں عوام کی بھلائی اور سلطنت کی ترقی کے لیے کام کروں گی۔ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک یہ ثابت نہ کر دوں کہ مردوں سے کم نہیں۔ تو یہ پیسج، یہ اقتباس آپ کو دیا گیا۔ اب اس اقتباس سے 5 کوشچن پوچھا جائے گا جو 5 نمبر کے ہوں گے۔ پہلا کوشچن ہے رضیہ سلطان کس کی بیٹی تھی؟ تو آپ کو اقتباس سے ہی جواب دینا ہے کہ رضیہ سلطان بادشاہ التمش بادشاہ کی بیٹی تھی۔ دوسرا سوال ہے رضیہ سلطان کس ملک کی ملکہ تھی؟ تو اس کا جواب ہوگا رضیہ سلطان ملک ہندوستان کی ملکہ تھی۔ آپ کو جتنا بھی پیسج میں سے کوشچن پوچھا گیا، آنسر آپ کو اسی اقتباس سے ہی دینا ہے۔ رضیہ سلطان کی کیا کیا خوبیاں تھیں؟ رضیہ سلطان ذہین، محنتی اور ہوشیار تھی۔ یہ 3 کوشچن ہو گئے۔ چوتھا کوشچن ہے تخت نشی ہونے پر رضیہ نے کیا عہد کیا؟ تخت نشی ہونے پر کے بعد رضیہ نے عہد کیا کہ وہ سلطنت کی ترقی اور عوام کی بھلائی کے لیے کام کرے گی۔ ٹھیک ہے، اب نمبر 5 کوشچن رضیہ سلطان کے بھائی کیسے تھے؟ رضیہ کے بھائی عیش پسند تھے۔ تو یہ اقتباس سے 5 کوشچن پوچھا گیا، یہ 5 نمبر کے آپ کے ہوں گے۔ وہ نثری اقتباس یعنی نثر سے لیا گیا تھا۔ اب نظم، ایک اقتباس آپ کا نظم سے آئے گا، اس سے بھی 5 سوال پوچھے جائیں گے۔ اب جیسے یہاں ایک نظم دی گئی ہے، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا،
मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज खिलअत उनको जवां बनाया। सूरज से हमने पाली गरीबी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ऐ मेहरबा बनाया। ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह खां बनाया। रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मयस्सर, इन नेमतों का तुझको है कदरदां बनाया। बच्चों आपने ये नज़म पढ़ के समझ ही गए होंगे कि किस चैप्टर से है। चैप्टर नंबर 1 यानी हमद से ली गई है, ये नज़म हमद से ली गई है। तो अब इससे भी 5 सवाल पूछे जाएंगे। इस नज़म को आप ध्यान से पढ़ेंगे, यानी 2 इक़्तिबास पूछा जाएगा दरसी आपके सिलेबस से, एक नसर और एक नज़म से। तो नसर में आपने देखा कि रज़िया सुल्तान से पूछा गया है। अब इस नज़म से जो पूछा जा रहा है वो नज़म हमद से है, तो यहाँ भी 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सवाल है यहाँ पर, इस नज़म के शायर का नाम लिखिए। ऊपर जो हमने नज़म पढ़ा उस नज़म के शायर का नाम क्या है? नज़म के शायर का नाम है इस्माइल मेरठी। जिस नज़म में खुदा की तारीफ़ करते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस नज़म में खुदा की तारीफ़ की जाए उसे हम्द कहते हैं। खुदा ने मिट्टी से क्या उगाए हैं? खुदा ने मिट्टी से खुशनुमा बेल बूटे उगाए हैं। चिड़िया किसकी तस्बीह बयान करती हैं? चिड़िया खुदा की तस्बीह बयान करती हैं। खिलत और चश्मा के क्या मानी हैं? तो खिलत के मानी होगा पोशाक, लिबास, और चश्मा के मानी सोता, यहाँ से ज़मीन से फूटकर पानी निकलता। तो ये भी 5 क्वेश्चन हो गए 5 नंबर के। तो दरसी इक़्तिबास हो गया 10 नंबर का। उसके बाद आपसे 10 नंबर के फिर एक इक़्तिबास पूछे जाएंगे जो नसर में होंगे, नज़म में होंगे। तो ये गैर दरसी होगा, जो आपके सिलेबस में जो बुक है उससे नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि गैर दरसी आउट ऑफ सिलेबस रहेगा, वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। बस ये आपको करना है कि इक़्तिबास को आप ध्यान से पढ़ें, तब आपको उसका आंसर देने में सहूलत होगी। अब यहाँ देखिए 15वीं सदी और 16वीं सदी में हिंदुस्तान में 2 बड़े मशहूर रिफॉर्मर संत कबीर और बाबा गुरु नानक थे। कौन थे? बाबा संत कबीर और बाबा गुरु नानक। यहाँ पर देखें संत कबीर है और बाबा गुरु नानक। ध्यान से पढ़े इक़्तिबास को। कबीर ज़िला बस्ती के रहने वाले थे। वो बेलौस इबादत और सच्ची रूहानियत का पैगाम लेकर उठे थे। किसके बारे में? कबीर के बारे में। उनके दोहे आज भी ख़ास व आम लोगों में यकसा मकबूल हैं और दुखे हुए दिलों पर मरहम का काम करते हैं। किसके दोहे हैं? कबीर के दोहे। अब यहाँ देखिए गुरु नानक नेकी और पाकबाजी का नूर बनकर पंजाब की ज़मीन से उभरे, यानी पंजाब की ज़मीन में थे गुरु नानक। यहाँ पर देखें उनकी रूहानी आवाज़ ने खुदा परस्ती और खरी इंसानियत का आम प्रचार किया। कबीर का ज़्यादातर कलाम पूर्वी ज़बान में है, जो उनके इलाके की ज़बान थी। कबीर का कलाम जो किस ज़बान में है? पूर्वी ज़बान में, जो उनके इलाके में पूर्वी ज़बान आम थी। और गुरु नानक की तालीमात और शायरी पंजाबी ज़बान में है। गुरु नानक की जो शायरी है या उन्होंने जो तालीम दी है वो पंजाबी ज़बान में है। लेकिन इन दोनों के कलाम में ख़ास बात यह है कि दोनों के यहाँ इंसान दोस्ती, आलमी अमन और खैर सगाली और वतन की मोहब्बत के जज्बात हैं। दोनों ने उनकी अखलाक़ी कदरों की तालीम दी है। दोनों की ज़बान अलग अलग है, लेकिन कलाम की ख़ास बात यह है कि यहाँ इंसान दोस्ती, आलम अमन और खैर सगाली और वतन की मोहब्बत के जज्बात हैं। अब यहाँ इससे भी देखें, इस इक़्तिबास से भी आपके 5 सवाल पूछे जाएंगे। जैसे कबीर और गुरु नानक का ज़माना कौन सा था? ऊपर इक़्तिबास में कबीर और गुरु नानक के बारे में पढ़ा गया। कबीर और गुरु नानक का ज़माना कौन सा था? 15वीं और 16वीं सदी थी। कबीर की शोहरत की वजूहात क्या क्या हैं? यानी कबीर किस वजह से मशहूर है? तो कबीर की शोहरत की वजह उनके दोहे हैं। कबीर अपने दोहे की वजह से मशहूर है। गुरु नानक ने किस चीज़ का प्रचार किया? गुरु नानक ने
خدا پرستی اور انسانیت کا پرچار کیا۔ گرو نانک کی تعلیمات اور شاعری کس زبان میں ہے؟ تو گرو نانک کی تعلیمات اور شاعری پنجابی زبان میں ہے۔ پانچواں کوشچن ہے، گرو نانک اور کبیر کے کلام کی خاص خوبیاں کیا ہیں؟ گرو نانک اور کبیر دونوں کے کلام میں انسان دوستی، عالمی امن اور وطن کی محبت کے جذبات ملتے ہیں۔ تو یہ غیر درسی یعنی نثری اقتباس سے 5 سوال پوچھے گئے، یہ بھی 5 نمبر کے ہو گئے۔ اب نظم سے پوچھا جائے گا، تو یہاں ایک نظم ہے، اسے بھی دھیان سے پڑھیں تاکہ اس کا بھی سوال کے جواب آپ آسانی سے اچھے سے دے سکیں۔ مختصر جواب ہوتا، مختصر سوال ہے تو مختصر جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ نظم ہے، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا۔ لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا، وہ پیاری پیاری صورت وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ، آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں۔ اب اس نظم کو بھی آپ دھیان سے پڑھیں۔ اب اس نظم سے بھی 5 سوال پوچھے گئے ہیں کہ پرندہ کو کیا یاد آتا ہے؟ تو پرندہ کو گزرا ہوا زمانہ یاد آتا ہے۔ اب دیکھیں اس نظم سے ایک گرامر کا کوشچن یعنی متضاد پوچھ لیا گیا ہے۔ لفظ آزادی کا متضاد کیا ہے؟ یعنی الٹا۔ لفظ آزادی کا متضاد ہے قید۔ قید کا الٹا ہوگا آزادی، آزادی کا الٹا قید۔ یہ متضاد یعنی الٹا پوچھا گیا۔ دل پر چوٹ کیوں لگتی ہے؟ تو دل پر چوٹ اس وقت لگتی ہے جب کلیوں کا مسکرانا یاد آتا ہے۔ چوتھا کوشچن ہے، پرندے کا آشیانہ کس کے دم سے آباد تھا؟ پرندے کا آشیانہ قید ہونے والے پرندے کے دم سے آباد تھا۔ پانچواں کوشچن پوچھا گیا ہے کہ آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اس شعر کا دوسرا مصرع کیا ہے؟ دوسرا مصرع ہے اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا۔ تو یہ اقتباس ہو گئے 10 نمبر کے، درسی اور غیر درسی یعنی 20 نمبر کے ہو گئے آپ کے۔ اس کے بعد آپ کو تیسرا کوشچن پوچھا جائے گا، ایسے لکھنا ہے یعنی مضمون لکھنا ہے۔ تو کسی بھی ٹاپک پہ آ سکتا ہے، آپ کے سلیبس میں بھی کچھ دیا گیا ہے ہنٹس۔ تو مندرجہ ذیل عنوان پر کم سے کم 250 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھے۔ جیسے یہاں یوم جمہوریہ دیا گیا ہے۔ یوم جمہوریہ جو ہمارا قومی تہوار ہے، اگر قومی تہوار آیا تو اس میں آپ یوم جمہوریہ یا 15 یوم آزادی اسے بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں یوم جمہوریہ یعنی ہمارا قومی تہوار، اس پر یہاں پر مضمون لکھا گیا ہے۔ ہمارے ملک میں قومی تہوار بہت جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں۔ قومی تہوار یوم جمہوریہ 26 جنوری کو منایا جاتا ہے۔ آزادی کے 3 سال بعد 26 جنوری 1950 کو ماہرین قانون اور ہندوستانی رہنماؤں کی مدد سے ایک دستور بنا، یعنی قانون بنا، دستور بنا کر اسے ہندوستان میں نافذ کیا گیا یعنی لاگو کیا گیا، اور ہندوستان ایک خود مختار جمہوریت کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دن کو یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس تاریخ کو ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور گاؤں میں جشن منایا جاتا ہے اور وطن کی آزادی اور ملک کی سالمیت کا عہد لیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ملک کو آزاد کرانے والے مجاہدوں کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ جتنے شہیدان وطن ہیں انہیں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ اس روز ترنگا لہرایا جاتا ہے اور صدر جمہوریہ کو سلامی پیش کی جاتی ہے۔ قومی گیت جن گن من کے ساتھ دیگر وطن دوستی سے متعلق گیت بہت جوش و امنگ کے ساتھ گائے جاتے ہیں۔ ملک کے باشندے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اسکول میں یوم جمہوریہ کی تقریب کو بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ طرح طرح کے کلچرل پروگرام منعقد ہوتے ہیں۔ یہ دن نہ صرف یہ کہ ہمیں آزادی کے پروانوں کی یاد دلاتا ہے بلکہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ اس دن کی تاریخی اہمیت ہے، یعنی یوم جمہوریہ کی تاریخی اہمیت ہے، یہ تہوار ہمیں ملک کی آزادی، قومی یکجہتی اور سالمیت کا پیغام دیتی ہے۔ تو بچوں یہ ایسے لکھنے یعنی مضمون لکھنے آئے گا تو یہ بھی 10 نمبر کے رہیں گے۔ اس کے بعد ہے آپ کو اپلیکیشن، درخواست، خط یہ لکھنے آئے گا۔
जो 5 नंबर के होंगे, जैसे यहाँ पर एक एप्लीकेशन है, दरख्वास्त है, प्रिंसिपल के नाम 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त लिखिए और उसमें मुनासिब वजह भी लिखना है कि आप छुट्टी किस वजह से ले रहे हैं। पहले दरख्वास्त यहाँ लिखना है, डेट देना है, पहले डेट देंगे, सन देंगे, यहाँ पर किस डेट को आप लिख रहे हैं। आप जब डेट यहाँ लिखेंगे, जाहिर है जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसी वही डेट आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ प्रिंसिपल के नाम है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल का नाम नहीं लिखना बल्कि उनके मुखातिब करना प्रिंसिपल साहब करके, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि प्रिंसिपल का नाम लिख देते हैं, तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये करना है, बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल साहब। अब अपने स्कूल का नाम लिखना है। अब जैसे यहाँ स्कूल का नाम है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जगह किस जगह स्कूल है, बिलीमारान दिल्ली। अब उसका टॉपिक क्या है, एप्लीकेशन यानी दरख्वास्त लिखने का आपका मौजू क्या है, वजह क्या है, तो मौजू क्या है, 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त। अब यहाँ पर आप लिखना शुरू करेंगे, जनाब आली, ठीक है, जनाब आली, उन्हें मुखातिब किया गया प्रिंसिपल साहब को। अब एप्लीकेशन जब हम लिखना शुरू करेंगे तो देखें ये लाइन आपका यहाँ पर रहेगा और ये इस है ये अलग रहेगा। तो एप्लीकेशन जब हम लिखें तो दोनों लाइन मिला हुआ नहीं रहना चाहिए, बल्कि इतना देखें, ये जैसे पैराग्राफ आप पे चेंज करते हैं तो थोड़ा स्पेस छोड़कर लिखते हैं, उसी तरह से यहाँ पर आप लिखना शुरू करेंगे। तो गुजारिश है कि मेरे बड़े भाई की शादी मार्च 16-17 तारीख को मुंबई में है। मुझे अपने वालिदैन के साथ इस तकरीब में शरीक होना है। आपसे दरख्वास्त है कि इन तारीख़ों में मुझे स्कूल से रुख़्सत अनायत फ़रमाएँ। शुक्रिया, आपकी फरमाबरदार शागिर्दा। यानी शुक्रिया के साथ यहाँ पर आप अपना नाम लिखें, आपकी फरमाबरदार के बाद शागिर्दा, शागिर्द जो है वो अपना नाम लिखें और यहाँ पर नाम लिखें। अगर शागिर्द है तो शागिर्द लिखा है, अगर शागिर्दा जो भी है तो आप वहाँ पर लिखकर अपना नाम लिखें और उसके बाद अपने क्लास यानी जमात दहम ये लिखें। दरख्वास्त आप कोशिश करें मुख्तसर लिखें, उसे ज़्यादा तवील ना करें। या करके दिया जाएगा, या तो आप एप्लीकेशन है या फिर यहाँ पर क्वेश्चन है कि स्कूल की फ़ीस जमा करने के लिए अपने वालिद को ख़त लिखकर रुपए मंगवाइए। या एप्लीकेशन लिखें या ख़त लिखें, दोनों में एक लिखें। या करके क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप उसमें से एक सॉल्व करेंगे और ये आपका 5 नंबर का होगा। नंबर 4 में 2 क्वेश्चन पूछा गया है, 2 में कोई एक सवाल को आपको हल करना है। तो यहाँ भी आप अपने वालिद को जब ख़त लिखेंगे तो अपना तारीख़ लिखें, जिस डेट में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस डेट को यहाँ पर लिखें और जगह का नाम लिखें कि आपके वालिद किस जगह का लिखना है। जगह का नाम लिखें यहाँ, जैसे यहाँ D12 लिखा हुआ है, 2nd फ्लोर है, जिस जगह से लिख रहे हैं आप हादी कॉलोनी अलीगढ़, उसी तरह आप अपने जगह का मेंशन करें। अब यहाँ पर अपने वालिद को मुखातिब करते हैं तो मोहतरम, या बड़े भाई हैं तो उनको मोहतरम लिखना है, वालदा का है तो मोहतरमा लिखना है, बड़ी बहन है तो हमशीरा लिखना है, अगर छोटी बहन है तो प्यारी बहन, इस तरह से मुखातिब करना है, ठीक है। तो यहाँ चूँकि वालिद साहब का है तो यहाँ पे हम मोहतरम, उन्हें मुखातिब क्या है, मोहतरम जनाब वालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, उन्हें सलाम करना है। उसके बाद जिस तरह से ऊपर एप्लीकेशन में बताया कि स्पेस छोड़ करके जैसे पैराग्राफ चेंज करते हैं उसी तरह आपको यहाँ पर लिखना है। आपका ख़त मिला, आप लोग खैरियत से हैं, पढ़कर खुशी हुई, यहाँ रिहाइश का मुनासिब इंतज़ाम हो गया है और मकान मालिक मुनासिब कीमत पर खाना भी फराहम कर देते हैं, ठीक है। दाखिला की सारी कार्रवाइयाँ पूरी हो चुकी हैं और क्लास का भी आगाज़ हो चुका है। यहाँ के उस्ताद बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरी तरह बाहर से आए हुए कुछ दोस्त भी मिल गए हैं। मुझे स्कूल की फ़ीस जमा करने के लिए रुपयों की ज़रूरत है, जल्द ही भेज दीजिए। मेरे लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। असलम और सारा को प्यार, यानी अपने छोटे भाई बहन को प्यार कह दें, और अगर बड़े भाई बहन हैं तो आप यहाँ पर लिखें कि उन्हें सलाम करें और फिर आपका फरमाबरदार बेटा या बेटी जो है उसे आप यहाँ पर लिखकर अपना नाम लिखें
जमील अहमद। तो ये नंबर 4 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें या करके एक क्वेश्चन को हल करना है। 5 नंबर के होंगे। नंबर 5 क्वेश्चन है वो रतन सिंह की अदबी खिदमात पर मुख्तसर नोट। राइटर के बारे में इसमें पूछा गया है। ये भी आपका 5 नंबर के होंगे। मुसन्निफ़ के बारे में, तो मुसन्निफ़ के बारे में, उनके हालात ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर तौर पर लिखना है। तो रतन सिंह का शुमार उर्दू के तरक्की पसंद अफसाना निगारों में होता है। रतन सिंह कस्बा दाऊद, ज़िला सियालकोट में 1927 ईस्वी में पैदा हुए। तकसीम वतन के बाद हिंदुस्तान चले आए। 1962 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो से मुंसलिक हुए। अफसाना निगारी का उन्हें शुरू से शौक़ था। बतौर अफसाना निगार उनका नाम मशहूर हुआ। उनके अफसाने मुख्तसर और सादा होते हैं। उन्हें कौमी और रियासती इनामात और एजाज़ात से नवाजा गया है। ये रतन सिंह के बारे में मुख्तसर तौर पर लिखा गया। अब या करके क्वेश्चन पूछा गया है कि या इंटरनेट के फ़ायदे पर रोशनी डालिए। रतन सिंह के बारे में लिखिए या फिर इंटरनेट के फ़ायदे के बारे पर रोशनी डालिए, यानी इंटरनेट से क्या फ़ायदे हैं उसके मुतालिक लिखना है मुख्तसर तौर पे। तो 2 क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन हल करेंगे। तो इंटरनेट का ताल्लुक मवासलाती निज़ाम से है। मवासलाती निज़ाम यानी कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि फ़ासलों को नहायत ही तेज़ी के साथ ख़त्म करता है। हम दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी शख्स से फ़ौरन रब्ता कर सकते हैं। वेबसाइट में महफूज हर किस्म की मालूमात बटन दबाते ही कंप्यूटर से हासिल कर सकते हैं। कुतुब खानों से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। उलूम के माहिरीन, ताजिर, सनतकार और पेशावर हजरात इसकी मदद से अपना काम बहुत उम्दा तरीके से और बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं। इससे खेल तमाशे और दिल बहलाने का सामान मुहैया किया जा सकता है। इंटरनेट के बगैर हमारी तरक्की मुमकिन नहीं। इसमें भी देखें 2 क्वेश्चन पूछा गया था, किसी एक क्वेश्चन को आप हल करेंगे। यहाँ मैंने दोनों क्वेश्चन को हल किया है, लेकिन आपको कोई एक क्वेश्चन को हल करना है। उसके बाद सवाल नंबर 6 रहेगा, यहाँ पर शायर के बारे में हो। सवाल नंबर 5 में मुसन्निफ़ के बारे में पूछा गया था, यहाँ शायर के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ शायर के बारे में मीर तक़ी मीर के बारे में पूछा गया है। तो मीर तक़ी मीर के हालात ज़िंदगी यहाँ पर लिखेंगे मुख्तसर तौर पर। मीर तक़ी मीर उर्दू के बहुत बड़े शायर माने जाते हैं। वो आगरा में 1722 ईस्वी में पैदा हुए। उनके बचपन में ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया। कुछ दिनों बाद वो दिल्ली में बस गए। फिर जब दिल्ली के हालात ख़राब हुए तो वो लखनऊ चले गए। वहीं 1810 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। मीर क्लासिकी उर्दू गज़ल के सबसे बड़े शायर हैं। वो उर्दू गज़ल के इमाम कहे जाते हैं। सादा आम फहम अल्फाज में सोज़ व गदास की कैफियत पैदा करने में मीर का कोई सानी नहीं। उन्हें खुदाए सुखन के लक़ब से याद किया जाता है। तो ये थे मीर के हालात ज़िंदगी। या करके क्वेश्चन पूछा गया है, मीर के बारे में लिखें या फिर साहिर लुधियानवी की शायरी के बारे में लिखें। तो यहाँ साहिर लुधियानवी की शायराना अहमियत क्या है। साहिर का असल नाम अब्दुल हई है। उनका तखल्लुस साहिर था। वो एक तरक्की पसंद फितरी शायर थे। उनके लहजे में सोज़ व असर था। उनके कलाम में एहसास की दिलकशी थी। उन्होंने समाजी और सियासी मसाइल पर बहुत खूबसूरत अंदाज में इशार कहे हैं। तलखियाँ उनके इब्तदाई ज़माने का कलाम है। परछाइयाँ, ताजमहल, गुरेज कभी कभी उनकी मशहूर नज़में हैं। ये साहिर लुधियानी के बारे में पूछा गया। यहाँ भी 2 क्वेश्चन क्या करके पूछा जाएगा, दोनों में आपको एक हल करना है। तो ग्रुप ए और बी हुआ, यानी ग्रुप अलीफ और बा हो गया। अब हिस्सा जीम यानी सेक्शन सी, यहाँ पर ग्रामर के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 16 नंबर के होंगे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। जैसे वो फ़ैल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो उसे क्या कहते हैं। जैसे बता दें, यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, फ़ैल मारूफ, फ़ैल मजहूल, फ़ैल लाजिम, फ़ैल नाक़िस। तो बच्चों इन चारों के बारे में आपको अगर जानकारी अच्छे से होगी तब आपका आंसर इसका सही लिखेंगे। तो ज़रूरी है कि एग्ज़ाम आने वाला, आप सब की तैयारी करें अच्छे से, ताकि आप जो आंसर लिखें पूरे कन्फर्म होकर के लिखें कि नहीं ये आंसर सही होगा। ठीक है। तो फ़ेल मारूफ के बारे में जानेंगे, फ़ेल मजहूल, फ़ेल लाजिम, फ़ेल नाक़िस के बारे में। तो फ़ेल मारूफ किसे कहते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है जिसका फ़ाइल मालूम ना हो, नहीं ऐसा फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पहले दिया गया फ़ेल मारूफ। तो फ़ेल मारूफ तो उसे कहते हैं जिसका फ़ाइल मालूम हो, यानी काम करने वाला मालूम हो। तो यहाँ ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ तो मालूम, यहाँ पूछा जा रहा है जिसका
काम करने वाला मालूम हो, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखें यहाँ फ़ैल मजहूल है, फ़ैल मजहूल कहते हैं जिसका फ़ाइल मालूम ना हो। इस फ़ैल को कहते हैं जिसका फ़ाइल मालूम ना हो, यानी काम करने वाला मालूम ना हो। तो जाहिर से यहाँ पर यही पूछा जा रहा है, तो ये फ़ैल मजहूल हो गया। फ़ैल लाजिम के बारे में भी जान लें कि फ़ैल लाजिम, अगर हम जानते हैं कि अगर हमें लगे कि हाँ फ़ैल लाजिम हो सकता है, तो इसके बारे में भी हम अपने आप में पूरे मुतमईन हो जाएं कि फ़ैल लाजिम किसे कहते हैं। तो फ़ैल लाजिम वो फ़ैल है जिसका असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद रहे, यानी वो सिर्फ अपने फ़ाइल से मिलकर पूरा आ जाता है, तो ये भी नहीं होगा। अब फ़ैल नाक़िस, फ़ैल नाक़िस, नाक़िस के मानी ही आप समझ लें कि नाक़िस किसे कहते हैं, जो बेकार है। नाक़िस के लग़वी माने होगा बेकार। तो फ़ैल नाक़िस वो हो गया फ़ैल जिसमें किसी काम का करना नहीं पाया जाता बल्कि होना पाया जाता है। इसलिए इसका कोई फ़ाइल नहीं होता, बल्कि इसमें जो इस्म होता है वो बजाय इस्म के मुब्तदा होता है। तो यहाँ पर फ़ैल नाक़िस भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम समझ गए कि ये यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका फ़ाइल मालूम ना हो उसे क्या कहते हैं, फ़ैल मजहूल कहते हैं। अब है वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो। वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या ज़ाहिर हो उसे क्या कहते हैं, फ़ैल कहते हैं। फ़ैल के किसे कहते हैं, फ़ैल के बारे में जान लें कि वो लफ्ज़ या वो कलमा जिसमें किसी काम का करना या होना पता चले उसे हम फ़ैल कहते हैं। ठीक है, अब सिफत देखें, सिफत यहाँ नहीं होगा। किसी भी चीज़ की खूबी खामी जो पता चलती है, कैफियत, किसी चीज़ की अच्छाई, किसी चीज़ की का रंग रूप जो भी हो, तो वो सिफत कहला गया, जिसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा। अब अगला है ज़मीर। ज़मीर कहते हैं किसी भी शख्स के लिए जब हम एक ही नाम है और उसे हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो बार बार इस्तेमाल करने से ज़मीर जब हम इसमें इस्तेमाल करते हैं तो वो सेंटेंस थोड़ा अच्छा नहीं मालूम होता है। तो इसलिए इस्म के बदले, किसी भी नाम या किसी भी इस्म के बदले में हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये वो, तो वो हो गया ज़मीर, है ना। तो वो लफ्ज़ जो इस्म ख़ास के बदले बोला जाए या लिखा जाए तो ज़मीर या इस्म ज़मीर कहलाता है। और इस्म हो गया किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। तो इसलिए ये तीनों तो आंसर नहीं होगा, यहाँ पर ये सही होगा फ़ैल। वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो उसे हम फ़ैल कहते हैं। अब लफ्ज़ शिकस्त का मतज़ाद, शिकस्त, फ़ातिह, फ़तह, हार, फ़तूह। देखिए शिकस्त का मतज़ाद लिखना है। शिकस्त का बहुत से बच्चे क्या लिखते हैं कि शिकस्त का हार लिख देते हैं, लेकिन शिकस्त का हार नहीं होगा। अगर जीत रहता तब आप हार लिखते, लेकिन यहाँ शिकस्त है तो आप फतह लिखेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें कि लफ्ज़ क्या, कौन सा लफ्ज़ है वहाँ पूछा जा रहा है। उसी तरह शिकस्त अगर है तो हार नहीं होगा बल्कि फतह होगा। अगर जीत होता तो आप हार लिख सकते थे, यहाँ हार होता, हार का उल्टा यानी मतज़ाद जीत होगा। अब यहाँ लफ्ज़ आलात, लफ्ज़ आलात जमा है। लफ्ज़ आलात का वाहिद क्या है, आला। और ज़ैल के अल्फाज में मुज़क्कर अलग करना। मुज़क्कर कौन सा लफ्ज़ है इसे यहाँ पर लिखना है। जैसे मलका है तो मलका तो मुअन्नस है, बेटी ये भी मुअन्नस है, बहन ये भी मुअन्नस है। आलिम, वो एक अच्छा आलिम है। ठीक है, सेंटेंस अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कौन मुज़क्कर है मुअन्नस है, तो हम मन में ही खुद में ही जो है ये इसका सेंटेंस जुमला बनाकर हम समझें कि हाँ ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। ठीक है, यहाँ पर आलिम मुज़क्कर होगा। अब है मंदरजा झैल अल्फाज में से किस लफ्ज़ में साबका का इस्तेमाल हुआ। साबका किसे कहते हैं, वो अम्र जो पहले आया हो। इसके बारे में भी मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया है कि साबका किसे कहते हैं, साबका लाहिका के बारे में। तो बच्चों आपको अगर समझना हो तो उस वीडियो में आप देखें। तो साबका जो वो अम्र जो पहले आया हो, तो यहाँ देखिए खुश किस्मत है, गुलदान, महकदार, सुखनवर। अब यहाँ पर दान है, बाद में लगा है, दान, महकदार। ठीक है, अब वर, तो ये बाद में आया है, तो इसलिए ये आंसर सही नहीं होगा। यहाँ खुश लगा है, खुश पहले लगा है, किस्मत में खुश, यानी एक इसमें सिफत बन जाता है।
سابقہ یا لاحقہ بناتے ہیں تو یہاں پر اسم صفت بن جاتا ہے. تو یہ خوش پہلے لگا ہے تو اس لیے یہ سابقہ ہو گیا. مندرجہ ذیل الفاظ میں جمع لفظ کی نشاندہی کیجیے کہ اس میں کون سا لفظ جمع ہے. اب روح کا تو جمع ارواح ہوگا تو یہ روح واحد ہو گیا. مکانات تو یہ واحد ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اشجار، شجر کا جمع اشجار ہے تو یہ صحیح ہو گیا. اب ہم آواز الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم آواز الفاظ جیسے یہاں ردیف ہے، قافیہ ہے، مطلع ہے، مقطع ہے. تو ہم آواز الفاظ جو اس میں رہتا ہے شاعری میں، ہم آواز الفاظ تو اسے ہم قافیہ کہتے ہیں. اس کے بعد نمبر 8 میں کوشچن ہے یہاں پر محاوروں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. محاورے دیے جائیں گے اسے آپ جملوں میں استعمال کریں. 4 نمبر کے ہوں گے. جیسے ہتھیار ڈالنا ہے تو شہر میں بہروپیہ بھیس بدل. یہاں پر دیکھیں ہتھیار ڈالنا تو جنگ کے میدان میں رضیہ کے سامنے دشمنوں نے ہتھیار ڈال دیے. ٹھیک ہے. یہاں پر ہتھیار ڈالنا اس کا یہ ہے. اب بھیس بدلنا، شہر میں بہروپیہ بھیس بدل کر آیا ہے. دل باغ باغ ہونا، امتحان کا رزلٹ دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا. دانتوں تلے انگلیاں دبانا تو اس کا یہاں پر سینٹینس بنایا گیا کہ رزلٹ آنے پر اچھے نمبر دیکھ کر سارا نے دانتوں میں انگلیاں دبا لی. اب حصہ دال یعنی سیکشن ڈی آئے گا، اس میں آپ کو سوالات پوچھے جائیں گے جو آپ کے سلیبس میں ہے. ڈاکٹر امبیڈکر کا پورا نام کیا تھا؟ ان کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ تو یہاں دیکھیں اس کا آنسر ہے ڈاکٹر امبیڈکر کا اصل نام بھیم راؤ سکپال تھا. ان کا تعلق مہاراشٹر کے مہر خاندان سے تھا. ژالہ باری سے کیا نقصانات ہوئے؟ ژالہ باری سے بہت نقصان ہوئے، جیسے فصلیں برباد ہوئی، غلوں کے کھیتوں کا ستیہ ناش ہو گیا. بے تکلفی مضمون کا مرکزی خیال کیا ہے؟ سبق بے تکلفی کنہیا لال کپور کا لکھا ہوا انشائیہ ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ضرورت سے زیادہ تکلف اور بے تکلفی دونوں ہی پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 10 ہے کہ اردو زبان کہاں پیدا ہوئی؟ اردو زبان ہندوستان میں پیدا. یہ ایک نمبر کے کوشچن پوچھے جائیں گے. رضیہ سلطان نے کتنے سال حکومت کی؟ رضیہ سلطان نے صرف 3.5 سال حکومت کی. یہ بھی ایک نمبر کے پوچھے جائیں گے. گلہری ایسا کون سا کام کر سکتی ہے جو پہاڑ نہیں کر سکتا؟ دیکھیں اوپر نثر سے پوچھا گیا تھا 1 نمبر کے کوشچن، اب یہاں نظم سے پوچھا گیا. گلہری ایسا کون سا کام کر سکتی ہے جو پہاڑ نہیں کر سکتا؟ گلہری چھالیاں توڑ سکتی ہے جو پہاڑ نہیں توڑ سکتا. اور حمد کے آخری شعر میں کارخانے سے کیا مراد ہے؟ تو حمد کے آخری شعر میں کارخانے سے مراد دنیا ہے. یہ نظم ہم سے لیا گیا ہے. کوشچن نمبر 12 ہے، یہاں بھی مختصر جواب دینا ہے کہ مندرجہ ذیل شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا؟ یہاں پہ کون سا صنعت استعمال ہوا ہے اسے آپ کو بتانا ہے. یہاں دیکھیں کہ شعر دیا گیا ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. تو ابھی شعر میں کون سا صنعت استعمال کیا گیا ہے؟ بچے ثنائے بدہ نے چیپٹر پڑھے ہوں گے تو اس میں صنعت کے بارے میں بتایا جاتا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں میر تقی میر کا یہ شعر ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے. اپنے محبوب کے لب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کے لب کی نازکی کو کس سے مثال دیا، تشبیہ دی ہے؟ گلاب کی ایک پنکھڑی سے. تو اب تشبیہ جو ہم یہاں پر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ تشبیہ کسے کہتے ہیں. تو تشبیہ کا مطلب ہے 2 مختلف چیزوں میں کسی نہ کسی کی یکسانیت تلاش کرنا. جیسے ہے کہ چاند سا چہرہ کہتے ہیں ہم، ضروری نہیں کہ چہرہ چاند کی طرح ہے، لیکن اس سے ہم اس چہرے کو چاند سے ہم مثال دیتے ہیں. خوبصورت چہرہ ہے، اگر ہم خوبصورت چہرہ دیکھتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ چاند سا چہرہ. تو ایک طرح سے مثال دیتے ہیں. اب جیسے دیکھ لیں کہتے ہیں کہ پتھر جیسا دل، تو ایسا ضروری نہیں کہ دل وہ پتھر کا ہو گیا، بلکہ ہم نے مثال دیا ہے یہاں پر. پہاڑ جیسی رات، پہاڑ جیسی رات ہم بہت لمبی رات کو کہتے ہیں. تو اگر اس کا اصلی معنی دیکھیں اور اس کے تو بہت اس کا معنی الگ ہے. تو یہاں پر صرف مثال کے دیا گیا ہے لب کو جو مثال دیا گیا ہے گلاب کی پنکھڑی سے.
تو یہ اس شعر میں صنعت تشبیہ استعمال کی گئی ہے۔ درج ذیل شعر کس شاعر کا ہے؟ یہاں شعر ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ تب یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ مرزا غالب کا۔ مرزا غالب کا یہ شعر ہے۔ تو بچوں یہ تھے سمپل پیپر، آپ کو ایک نمونے کی طور پر بتایا گیا ہے کہ اس طرح کے کوشچن آئیں گے، تو آپ کوشچن اچھے سے سولو کرنا۔ پہلے کیا کرنا ہے کہ کوشچن کو اچھے سے پڑھیں۔ کوشچن میں پہلے آپ آنسر شیٹ میں نام لکھیں، رول نمبر لکھیں، ٹھیک ہے، اپنا نمبر، نیم سب کو اچھی طرح اس کو فل کرنا ہے۔ اسے فل کرنے میں بہت ساری بچہ غلط کر دیتے ہیں، اور کوڈ نمبر کو بھی اچھے سے دیکھ کر کے کلر کرنا ہے، سرکل کو جو کلر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ پھر آنسر جب لکھیں گے دھیان سے لکھنا شروع کریں۔ کوشچن کو جو اقتباس پوچھے گئے ہیں اسے آپ دھیان سے پڑھ لیں، اور اس کا مختصر سوال کا مختصر ہی جواب دینے کی کوشش کریں۔ کوشش کریں کہ جو آنسر پوچھا گیا اسی کا ہی اس کا صحیح آنسر دیں، اور مگر مختصر سوال ہے تو اس کا مختصر سا جواب دیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت مدد ملے گی۔ تو بچوں آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، تاکہ اگلے بھی اس سے مستفید ہو سکیں، انہیں بھی فائدہ ملے اس ویڈیو سے۔ اور بچوں آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ٹھیک ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو فائدہ مند ثابت ہو، آپ کو کچھ مدد اس سے ملے، اور آپ کا ایگزام اچھا جائے، ٹھیک ہے۔ چلیے تو اگلی ویڈیو میں آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہمیں اپنی دعا میں شامل رکھیں۔ اللہ حافظ۔